A মানে apple, সেব। B মানে pear, ভালু। C মানে cat মানে বিল্লি। D মানে dog, কুত্তা, ডলফিন। E egg, elephant and अंडा। F মানে fish, मछली। G মানে goat মানে बकरी। H মানে hammer, हथौड़ा and house। I মানে ice cream। J মানে joker and K মানে kite, पतंग। L মানে lion মানে शेर। M for monkey মানে बंदर। N for nest মানে घोंसला। O for octopus and ullu, owl। P for parrot মানে तोता। Q for queen মানে रानी। R for rabbit মানে खरगोश। S for sun মানে सूरज। T for tree মানে पेड़। U for umbrella মানে छाता। V for vegetable মানে सब्जियां। W for watch মানে घड़ी। X for phone। Y for yak। Z for zebra। Thank you for watching.